ang tao ko bro baysanay sini deprived Britanish movement ni bisingo sung kubang mabosono andolon khaye phaika phaimani pore sung committee kaisa khaika sini deprived Britanish movement committee je chung sarandar khaimani pore wa chung dabi maya deprived kolai tonai ba boini tola kolai tonai chung joto tuye chung kaisa butu mane chung committee khaimani pore wa naidi chung thangnai 13 तारिख 6 मार्च 2022 no chung মন্ত্রী চিনি থাংনাই রামপদ জমাতিয়া 6 মাস নিবাগৈ যে মন্ত্রী মানি দফ্রু আপনো chung আন্দোলন nei খাইলেখা আন্দোলন খাইমানি পরে ব মিটিং রিংখা মিটিং রিংমানি পরে chung মিটিং বিনি চেম্বার ন ঠিক তলাঙ্গৈ অর যত অর চিনি মিটিং যত সারাতিবানি বিসিংগ যে অক্রার যত তংতা মিনিস্টার তঙ্গ একাই সেক্রেটারি তঙ্গ চিফ সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি হোম সেক্রেটারি যত তঙ্গ তঙ্গই অরন চুন চিনি যে অব দাবি মুসকুক মানে 9 দফা দাবি অবন মানিওই চিনি মিটিং চুংবাই আচুই না খাতা একে মানিমনি চুন উপ কাগজ বু কাইসারি খাবরা মাইনুস রিখাতা একে মাইনুস রিমনি পরেও চুং নব্রাং সাকা এন ন চুং verification ma khainai nrok thik thik surrender returnees baki non returnees public de ba bolongni ongkhori phaini rok de phaiya de aboti hnei chungno khlaikata enka chung SB inquiry khairika SB inquiry khaiman pore chini thik thik no manja kata bo surrender no bang kaje silaiya karoi chobani ongkhori phaini rok bono chung subida rina nango hinino SB buri putika rimani porewa rang phaiyaku te kicha opekha khaiga di te ko ek mas opekha khaiga di hinte tabo bosinoi 2 বছর পাই থাকা tabo bochini dabi maya kho e abon bagoi chung 3 mas akha chung jodi se bus kangni tabo to o 2024 to thangka obotei ek mas ke paini khable obo paimani porewa 20 kangni 25 26 ni bosor phaika bosor total phaika kai chung chini thik mas 2 mas 3 mas ni bisgono chini dabini o je salaimani mote no chung manani nangnai ta engke obo maya tabu bo maya ka chung biskango andolon no chung choban ma ha khol hisine chini chung man thaini bagoi chini cholinan bagoi chung choba ma khor sinai jahate chung 2022 chung meeting o atong laikha kogri laikha rinani bagoi minister chung kogri kha kogri mani kog tabu nar liya engke chung boto minister to bochin sung kham tai kaisa phayo election phaikan ka tai kaisa phayo minister ketar pore ekoi ble chung riban ble eta tabu ria hingkai ba chung chobawo thang sinai thik thang thatu e abon bagai chung kaisa chini dabi hingkai oba chini oro tungo dabi mungskuk 9 dofha dabi tam dabi to o dabi tungo chini oro PM wani nok tunani bagai obo kaisa engke wo pun palongan bagai obo kaisa engke power tila chung khetoro mane suai chanan bagai krishi khaichanan bagai power tila kaisa to dabi engke tai kaisa engke chini case agi je bolong tongpro chini police case mane chini against police ro case khai mane o case no chuno withdraw khai ni thuk ro sawina na ni e abo kaisa chung khayo engke chini busarano phungmani bagai school o sujog subida children education ta e ogno kaisa chung sa okay tabuk to CM rabat mission to chief minister rabat mission okay o chief minister rabat mission bo chung age 600 jon ase sanu do 600 jona chini rabat saimani obo chung tabuk maya kho okay o rabat bu nangnai okay chung 600 jona ya chung saga tabuk ing bo sorwa chungno 1000 target mari nai rabat plantation ni bagai jodi 1000 target di hangke chung coba ongkhor nai biskang chung abo nini government to chini target to kubama tu agi je chini hasteni মন্ত্রী ukra বিপ্লব কুমার দেবতম্পু bo 150 কোটি রাং বাই bo agio raban bagi budget khajabla engke o budget no chunori ni uthungta engke chung meeting o sajago na rabat kailai di no rabat rinai abo bu go sejak rabat plantation bagi
जों रामपद जमाते बाय बो मिनिस्टार अंतफ्रु बो रामपद सारबाय मिनिस्टार अंतफ्रु बो बाय सालायमानि राबार कायनानि बागै बो जोंनो कग्रिजा नाव पाता होल्डार जे तंनाय रिटार्निस उन्थु नन रिटार्निस उन्थु जरा बुकुमबाराव जे पाता होल्डार तंनाय ननि राबार कायले दे ननो जों सुबिदा दिला इनके अबो जों मानानि ना इनके ताबु जों जे नाय मानि ते 1000 तिनि अरो फेमिली नाव राबार प्लांटेशन बागै इनके अबनो जों काजे 20 काउनि बसरो ताबु 2025-26 जों राबार प्लांटेशन बागै 1000 फेमिली जों टारगेट मारिना अवश्य ए आबन बागै जों प्रस्तुत अच्छा नरो जे याक्ति सालाय थाइमानि नोंनि ग्रुप जे फाइन बदिगे थाइमानि नरो जों आगियो जे याक्ति सा थाइमानि जोंनो गभर्नमेन्ट साका फाइदि तंकुजां फाइलेसिदि नराव न जों सुजुग सुबिदा रिनाय बा पुनर्बासन दिनाय नराव थांगै तंनानै चावै तंनानै जतन जों सुबिदा रिनाय सावै न जों फाइलिकाता बो बिसियो रमन जों रिका आबो जत बिसि एक याता कैसा बिसिया कारण केव 2001 तो केव 1997 रिनाय तो केव 1995 रिनाय तो केव 2003 रिनाय तो एके 93 रिनाय तो अब कुबा मा माने तो पाट खे जार जार माने व्यक्तिगत न सालेन्डारि खाता अर्थ केसे कोक्सु नोंनि 2022 2023 वासे बरमुर हाते गतर वासे ब्लॉक रोड ब्लॉक खाने नायना नायखा मानखा नैगर के रसाय फेमिली ताम मानखा आबनो जों 2022 ब्ले हर जे सुइमानि इको 13 तारिख 6 मास 2022 एके अबन स्काउट जों जे उमा हेके अबन सालथाम स्काउटा 3 दिन स्काउट जों बरमुराव आजु लायनानि बागै प्रस्तुत खायता एके जों कासयानि स्काउट गभर्नमेन्ट जों थांगै रिक्वेस्ट खायता नराव जों रिसिनाय खायसदि नराव मानखा माइया आबनि बागैनो ताबु ए प्रेस मिट खायो चौता जदि न नेक्स्ट टाइम न अब हाके थकैके गबो ताम खने न जों तो ताबु जदि रिया चिन बागै कुनो किछु व्यवस्था नाय हेके जोनते थकैनिया जों थैके थैथुं आजु लायनायता जों जबा खायलायनायता न अप्रुव सान साव न जों ताइ मायसा पर्यन्त जों अ मुभमेन्ट याखाय नि साव आउ सामु तो साव जों वाइसा तो मानायग्राने ब्ले जों ताइ बार खाया ताबुक नों चबानि रुब्रेक खाबुंति माने प्रति चबार उंनि मानन बुहाते सिनि चबा हेके जों ताबु लामा नका सलायनिता जों आसाम आगरतला रुट का सलायनाय जुदि माया हेके सिनि चबा आबो सैब्ले ताइ दाम उफर का सलायता बस मिया सरकार 3 मास मिया ब्रिग्रानाय 3 मास 3 मास मिया ब्रिग्रानाय नायग्रानायता 3 मास नि परे माया हेके 3 मास नि परे जों माया हेके तो का सलायनाय पूरा न जों चबा खायनाय खाया उया चिनि बरक बतो मोटामोटी संगठन बतो ताबु चिनि फाइखांके जों प्राय कुरिन फनो 800 जना जों ताबु प्रति खै मानो बरक आइसे आगिनि जे डेभलपमेन्ट मिनिस्टार पैसे कोक सालाय माने हायबा ताबन गोदान मिनिस्टार गरंगना सात त्रिबासा हमफ्राय मन्त्रि बेले न मा मालाय खाबाय ए मालाय ताम कोक दिखा बो भाई मालाय मानि बतो माने ऑफिशियल बागे जों नायग्रा नाही साता इनके बतो मुंसा कौरि मे को बो तो जों सालाय को मालाय वाइसा सालाय माने बो ऑफिशियल बागे आगे जे बागे सिद्धांत तफायका आं बाबो सिसुया को बा अबनो किचा नाय माने गाय आमते इन साता एके बो हाकिम लले हुकुम लरे नाही म हाय ए आबो नरन बदल बुंताम चिन बदल बुंकाय डिप्राइव रिटर्निस मुभमेंट कमिटी DRMC जतनर सब फायदा र तब दिनर फाया प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटारी असिस्टेंट सेक्रेटारी परे कन्वेनर इनफेतै केसिया मेंबर जतन नि सिनेमा आइनि बुंके अमृदिया जनरल सेक्रेटारी